Ant Levi Heaven Lindon JM. Pagod ah. Moralio. Prestado. Vega Arcega. Prestado pa rin. Huli. 2-0. Prestado for 2. Yes, sir. All 2. Black Ranger. Green Ranger. Arcega. Tulangin. Yes, sir. Maganda ng angat. Black Ranger, pasakay. Black Ranger again. Same ball. Ellison for 3. So, nakuha ni Green Ranger. So, Black Ranger. Same ball. Uy, grabe naman yun. Nakanibigan. Sega Arcega. Arcega, bench na ba? So, langit. Langit, foul counter. 6-2. Wala. Ako ngayon ni Ellison, bigay number 30. Number 30. To Green Ranger. In and out to Ellison. 2 ball. 6 ball. Prestado, bigay ka Anthony. Spin move. Number 27, wala ang pa Anthony. Easy 2 by Anthony. 8-4. Black Ranger. Wala. Nakali Prestado. Prestado. Atuloy. Oh! 10-4. Green Ranger. So number 30. Nakuha ni Langit. Langit. Number 30. Nababa ang bola. Grab step. Traveling. Sayang. Green Ranger. Wala. Kanya pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni Arcega. Sega Prestado. Prestado. Right ball. Green Ranger. May ababa ang bola. Unos over. Eh! 10-6. Grabe naman. Baka gusto nyo pa humabol Sunday na yung Liga. Season 2. So open pa yung Black Team. So if interested kayo, pwede pa. Para mahabol natin yung jersey nyo guys. Good yun, no? 12-6.
Uy, nalawin naman ang sabi na number 30. Wala. Wala pa rin. Oralio. Prestado. Prestado. Ang lakas. Good. Ellison, may Black Ranger. To Green Ranger. To Black Ranger. To Idol. Ano ba ito? 12-8. Big An. Nagkaroon na agaw ba? Kay Anthony pa rin. Nawa ni Langit. Langit. Wow, change court. 14-8. 14-8. Number 30. To Black Ranger. Wala. Nawa ni Langit. Langit ang mapadala. Diretso. Langit. Woo! 16-8. Number 30. Yes, sir. 10-16. Super. Arcega. Bigay kay Langit. Langit. Vega. Ang ganda naman. Wow. 18-12. Number 13. Wala. Nawa ni Prestado. Prestado. Wow! 20-12. Mukhang masarap ang kain ng pare ko. 14-20. Langit. Fake. Ang gandang pasa. Foul. Foul eh. Woo! Grabe naman yun. 22-14. Big N. Ellison, wala. Nawa ni Oralio. So Arcega. Arcega. Bigay kay Langit. Langit. Bigay kay Oralio. Oralio. Yes, sir. What? 25-14. Uy, galing. Number 10, Arcega. To Langit. Pumuha sa 3. No. Uy! Last 1 minute and 25 seconds. Uy! Ay! Galing! Sayang. Nalusot, no? Oh, biglang ano, no? Biglang nag-Euro. What? Pumasok. 15, 25. Yes, sir. 16, 25, 53 seconds. Langit. Forty-two seconds. Langit. Susah. Masuk 16, 26. Last 20 seconds na lang, ha? Nineteen seconds. Oralio. 13 seconds. 9 seconds.
seconds. Good. 3 seconds. Game. Panalo ang team Langit.